এর পূর্বে যে প্লেনটি শট আমাদের হয়েছিল সেটি দুর্দান্ত সেবা আমরা দেখেছিলাম কপালী ফুটবল দলে। আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেমিফাইনাল প্রথম প্লেনটি শট আউট এবং এই প্রথম শটটি নিচ্ছেন দলের সব থেকে অনুভবী খেলোয়াড় মানসুর। আর 3 কাঠের নিচে প্রস্তুত রয়েছে দলের বিপক্ষ দলের গোলরক্ষক দালা। यहाँ पर बहुत ही महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके टीम के हर खिलाड़ी ये अंदाजा नहीं था, शायद नसीब ने साथ नहीं दिया मंचू को, और जिसके चलते गेंद भीतर गोलरक्षक में करना होगा। गोलरक्षक अगर चाहे तो बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो उसी के प्रयास में समूह पहला शॉट और कोई मौका नहीं। टीम के पहला शॉट गोल में परिवर्तित करती हुई রিমিল আমরা দেখে নিচ্ছি তার কাঁধে দ্বিতীয় শটটি গোল পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন বলতে বলতে দ্বিতীয় শটটি গোলে ডিসিএস বডি কোথাও দায়িত্ব তার কাঁধে পড়েছে দলের মানসুর কাঁধে। আমরা দেখে নিচ্ছি পরবর্তী যে শট অর্থাৎ দ্বিতীয় শট 1 নম্বর খেলোয়াড় নিচ্ছেন ডিফেন্স লাইনে খেলে তরুণ খেলোয়াড় শটের মধ্যে গতি থাকে তার আমরা দেখে নিচ্ছি তার শট কতখানি প্রভাব ফেলতে পারে। গোলরক্ষক মানসুকে 3 কাঠের নিচে প্রস্তুত লম্বা রানা একে অপরকে দেখে নিচ্ছেন ধীরে ধীরে বলেন সামনে দৌড় শুরু করেছেন কিন্তু অনেক কোনায় রেখেছেন। चलून द्वितीय शॉट शिशिर बहुत ही दुख की बात है DCFC फुटबल टीम के लिए। द्वितीय शॉट की किंतु गोली परिवर्तन करते पारलेन ना, फास्ट पोस्टे ধাক্কা লেগে গোল লাইনের বাইরে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পরবর্তী শট 3 নম্বর শট বিনু 3 কাঠের নিচে মানসু और এখানে কিন্তু পূর্ব থেকে অনুমান করতে পেরে মন সাত ফুটবল দল টান উত্তেজনা রয়েছে। এপ্লেন দি শট আউট পরবর্তী শট চতুর্থ শট অর্জুন। আমরা মহাভারতে দেখেছি অর্জুন কিন্তু মৎস্য শিকার করেছিলেন, এখানে সে যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য কিন্তু তিনি ভেদ করতে পারেন কিনা আমরা দেখে নিচ্ছি। আজকে অর্জুন লম্বা রানা 3 কাঠের নিচে সঞ্জয় ভারী ধীরে ধীরে বলের সামনে এগোচ্ছেন। সঞ্জয় কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এখানে কোনো চান্স নেই। এখানে সত্যি এখনো পর্যন্ত টানটা রয়েছে। এখানে পরবর্তী শট চতুর্থ শটটি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আটক করতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে কিন্তু আটক করতে হবে ডিসিআরসি ফুটবল দলকে। এই मैच ठीक থাকতে হলে প্লেন शॉट आउट तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह शॉट होगा। मोन स्टार के खाने के लायक और ये देखिए बहुत ही यहाँ पर मंशु के द्वारा हिम्मत के साथ ये शॉट लगाना होगा। इस शॉट को अंजाम देने के लिए मटू क्या है अंतिम शॉट, बहुत ही ये दबाव होगा ये शॉट में
और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये शॉट लेना होगा क्योंकि इसका टीम का अंतिम शॉट है। चलिए देखते हैं और दूसरी ओर अगर नजर डालेंगे तो गोरखपुर में बदलाव है। शमूद पास क्या है इस बार मोटू के द्वारा यह शॉट लगाने के कोशिश और ये कहीं ना कहीं गोल में तब्दील करते हुए बारिश को भी रोकना होगा। क्या चैलेंजिंग भारी है ये अंडर प्रेशर दबाव महसूस कर रहे हैं और एक खिलाड़ी कुछ अलग करना होगा। मंशु को दोनों ही टीम का दोनों ही खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी संजय वर्सेस मंशु। धीरे धीरे गेंद के कब्जे के करने के प्रयास इसी के साथ कहीं ना कहीं मैच में कमाल